pleasure to be here in Mexico ministering. Qué tremendo placer estar aquí en México Hallelujah. ministrando. I think I had the best cup of coffee I've ever had in my life this morning. Creo que en esta mañana tomé el mejor café que he tomado en toda mi vida. Hallelujah. So I'm feeling pretty good. Solo que me siento bien. Hallelujah. Aleluya. We're going to the book of Acts. Vamos al libro de Hechos. I told you last night that I have been pastoring for about 33 years. Les dije anoche que he estado pastoreando por 33 años. And during that time, Y durante ese tiempo, only on a very few occasions, en unas pocas ocasiones, something happened during the week that made me change the sermon I was going to preach. algo pasó durante la semana que en ese tiempo me hizo cambiar el mensaje. You know, as a pastor, Como pastor, you learn to pray and plan your preaching. You don't just react to every little thing that happens to your church. aprendes a planear tu mensaje, no solamente reaccionas a cualquier cosa que sucede en tu iglesia, But only on a few occasions, something has happened in the world that I said, I must preach on this now. pero en unas cuantas ocasiones sucede algo en el mundo y me digo, tengo que predicar sobre de esto ahorita. I remember when the space shuttle blew up back in the 1980s. It had such an impact that I preached a sermon on it that next service. Me acuerdo en los años de los 80 cuando explotó la nave espacial y yo tuve que predicar sobre de ese evento. When 9/11 happened, I remember that Wednesday preaching about 9/11. Cuando los Torres Gemelos cayeron, me acuerdo que yo tuve que predicar sobre de eso. 2 weeks ago, Hace 2 semanas it happened again. sucedió otra vez algo. You have probably heard about what is happening in America. Quizás has estado oyendo de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. On 2 different occasions, young black men were being arrested by the police. En 2 diferentes ocasiones, jóvenes afroamericanos los estaba arrestando la policía. And 2 times they were ended up being shot and killed by the police, and it was caught on video. Y 2 veces en estas ocasiones la policía le disparó a estos jóvenes, los mataron y lo captaron en video. And I don't know all the reasons why this happened the way it happened, Y no sé todas las razones por qué sucedió como sucedió, but because of those videos, there was this impression that the police are abusing and killing young black men. y por esos videos hay una impresión que los policías están matando a los jóvenes afroamericanos. The very next day, El día siguiente there después de was esto, a protest in Dallas, Texas. hubo una protesta en Dallas, Texas. And the police showed up to protect the protesters. Y los policías llegaron para proteger a los protestadores And 12 policemen were shot y 12 policías fueron balaceados and 5 were killed. y 5 murieron. And it began to look like Y empezó a verse that a race war was about to begin in my country. que iba a empezar una guerra entre razas en mi país. And so I got inspired. Solo que me inspiré Because as Christians, porque como cristianos we have to consider this spirit. tenemos que considerar este espíritu. As churches, Como iglesias we must confront the possibility tenemos que confrontar la posibilidad that racism que el racismo can exist in our own hearts. puede existir en nuestro propio corazón. So I want to preach a sermon this morning Solo que quiero predicar un mensaje en esta that I mañana call Winning the Race War. que yo le he titulado Ganando la batalla sobre el racismo. And I want to talk to you this morning about racism Y quiero hablarte en esta mañana sobre el racismo. and how you and I as Christians are to deal with this. ¿Cómo tú y yo como cristianos debemos tratar con esto? Let's look in Acts chapter 6. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos We'll begin capítulo in verse 6, 1 empezando en el versículo to 1 verse 7. hasta el 7. Go ahead. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y
plugó el placer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, proselito de Antioquía. En estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Man, Father, I pray for the anointing Padre, of the Holy oramos por la Ghost. unción del Espíritu I Santo. ask you to deal with our hearts this Te morning. pido que trates con nuestros God, corazones I esta pray mañana. establish a culture of revival Establece una cultura de avivamiento in our churches. en nuestras In iglesias. Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. I want to begin and talk about the sin of racism. Quiero empezar por hablar del pecado del racismo. What we have here is the first real test of the early church. Lo que estamos viendo aquí es la primera verdadera prueba que tuvo la God iglesia is primitiva. moving and thousands are being swept into the kingdom of God. Muchos se están salvando, miles están viniendo al reino de And Dios. by chapter 6, they're beginning to function as a local church. Y ya en el capítulo 6 vemos que están funcionando como una iglesia local. And like in all local churches, there is some conflicts that arise. Y como en cualquier iglesia local, hay conflictos que empiezan a suceder. The Bible says there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists. Dice la Biblia que se habló una murmuración entre los judíos y los helenistas. Because the Hellenists said that their widows were being neglected. Porque los griegos estaban diciendo que sus viudas las estaban neglando. Now let me make a clear statement this morning. Déjame decir algo claro en esta mañana. There's always going to be people in your church who feel neglected. Siempre va a haber gente en tu iglesia que sienten que lo están pasando de alto. That's true in every church. Eso es la verdad en cualquier All the iglesia, time. todo el tiempo. And so that is normal even in the early church. Eso es normal aún en la iglesia primitiva. But what is important to understand here Pero lo que es importante entender aquí is the accusation really wasn't about neglect. que la acusación no era verdaderamente de faltar la necesidad de esas viudas. The accusation was about prejudice. La acusación verdaderamente era de el racismo. It was the idea that the Hebrews were somehow mistreating people from a different culture. Era la idea de que los judíos estaban maltratando a gente de otra cultura. In the early church, remember, everybody in this story is Jewish. Acuérdate, en la iglesia primitiva la mayoría de la gente era judía. Everybody in this story is now Christian. Ahora en esta historia todos son cristianos. But it was actually a conflict of culture. Pero era un conflicto en culturas. The Hebrews were people who had been raised in Jerusalem and had a very Jewish identity that was tied to the temple. Los judíos eran una gente que fueron criados en Jerusalén y tenían una cultura muy apegada al templo de Jerusalén. The Hellenists were Jews who came from outside of Jerusalem. Los griegos helenistas eran judíos que vinieron de afuera de Jerusalén, Had been influenced by Greek culture. influenciados por la cultura griega. Many of them did not even speak Hebrew. Muchos de ellos ni hablaban hebreo. And it is fair to say that they perhaps came to the day of Pentecost, were saved in that first revival, and decided to remain in Jerusalem. Y no estamos equivocados en decir que llegaron al día de Pentecostés, se salvaron en ese avivamiento y se quedaron en la iglesia. They were in the same church. En la misma iglesia, Escúchame. hear me, They were in the same church, en la misma but they iglesia, came from a different culture. pero vinieron de otra cultura. And that separation had begun to create a problem. Y esa separación empezó problemas. They were all Jews. Todos eran judíos, They'd all become Christians. todos se habían convertido en They cristianos were in the same church. en la misma And iglesia, yet still, they found a way to see themselves as different. y aún así encontraron una manera de
verse diferente. I believe this gives us a picture of the human heart. Esto nos da un cuadro del corazón humano. That prejudice can find expression in any arena. Que el racismo se puede encontrar en cualquier arena. Let me remind you of a basic lesson from the garden. Déjame enseñarte una lección básica del jardín, That desde is, el huerto. sin separates. Que el pecado separa. Sin separates men from God. El pecado separa a los hombres de Dios. Sin separates men from their conscience. Separa a hombres de su conciencia. And sin separates people from people. Y el pecado separa a gente entre gente. Sin creates a natural distrust of others. El pecado crea una desconfianza entre nosotros. That I am not like him. Que yo no soy como él. Whether we do that individually Si lo hacemos or we individualmente do that collectively, o lo hacemos como grupo, we tend to say, I'm like this and he is like that. tendemos a decir, yo soy así y él es asao. The classic oppressed people of the Bible were the Samaritans. La gente clásica que fueron oprimidas en la Biblia Whenever- eran los samaritanos. Whenever Jesus wanted to confront racism, he always used the Samaritans. Cuando Cristo quería confrontar el racismo, hablaba de los samaritanos. These were people who were the descendants of the Jews that lived in the northern kingdom. Esta era gente que eran descendientes de los judíos que vivían en el norte. Their capital was Samaria. Su capital era Samaria. And when they were scattered abroad, Y cuando se desparamaron por todos lados, there were Jews who remained in the land, había judíos que se habían quedado allí. and they were overrun by the tribes or by the people all around them. Y las gentes alrededor de ellas los habían conquistado. And they ended up intermarrying with these other civilizations. Y se casaron entre ellos, esas civilizaciones. And they created a half-breed, part Jew, and then part pagan culture. Y salió de allí una raza de gentes que eran parte judía y parte pagana. And 70 years later, when the Jews returned to Jerusalem, Y 70 años después, cuando los judíos regresaron a they Jerusalén, found these people encontraron a esta gente that had a little bit of Jewish identity, que tenían una poca de a identidad little judía, bit of Jewish tradition, poquita de tradición judía, and they also had all the pagan culture in their lives. pero también tenían toda la cultura pagana en su vida. And the Jews, they looked down on them and despised them. Y los judíos los veían y los It menospreciaban. was that it became that culture that we look at and we do not like. Y se convirtió en esa cultura que estamos hablando y no nos And the gusta. moment you would see a Samaritan, you automatically say, I know how they are. Y el momento que veían a un samaritano, ya sé cómo son. And they were despised. Y los menospreciaban. It is our ability Es nuestra habilidad to look at someone de ver a alguien and we look at their skin color, y vemos el color de su piel, we look at their ethnicity vemos su etnicidad or their citizenship, o su and ciudadanía. that's the way they are. Ya sé cómo son. Amen. Amén. Hallelujah. I'm preaching the right sermon this Estoy morning. predicando el mensaje correcto esta mañana. I mean, I know, you say, Pastor, you're in Mexico. Pastor, estás en We're México. todos son mexicanos. There's no racism here. Aquí no hay racismo, Well, pastor. you hold on for a little bit longer here. Espérate un momentito. Let me say it again. Déjame decirlo otra You vez. look at somebody Ves a alguien, and you immediately look at some difference in their life, inmediatamente ves una diferencia en su and we vida. automatically, oh yeah, that's the way they are. Sí, ya sé, así son ellos. Ellos son ricos. Amen. Amén. Oh yeah. You know how the güeros are. ¿Sabes cómo son los güeros? Los indios. Los indios. Amen. Amen. You with me this morning? ¿Ahora sí están conmigo? It is this ability in us. Esta habilidad en Because this is nosotros, an issue of the heart. porque es una cosa del corazón. The Apostle Paul wrote to Titus, El apóstol Pablo le escribió a Tito, quoting what everybody said about Cretans. hablando de la palabra, de todo lo que dicen los cretanos. They are always liars, evil beasts, and lazy gluttons. Siempre son mentirosos,
flojos y glotones. Glotones. Here, you mentioned a Cretan, Si tú mencionabas uno de Creto, and it that's the way they all are. así son todos. That's the way they are. Así son. They're lazy. Son flojos, They're liars. son mentirosos, They have big panzas. tienen panzotas. Beware Cuidado of stereotyping people. de estereotipicar a cierta gente. Do not say No digas, all of them are like this. todos ellos son así. I come from the United States. Yo vengo de los Estados Unidos. Don't look at me. Son American, American. Ah, no me veas a mí. You Es guys un are all like americano. Donald Trump. Todos son como Donald Trump. That you automatically Automáticamente just categorize. It's the lazy man's way of thinking. categorizas que son de cierta manera. Así son los flojos. 3 truths about racism. 3 verdades sobre el racismo. Very quickly. Rápidamente. Man will always find a way to separate himself from El others. ser humano siempre va a encontrar una manera de separarse de los restos. Anyone different from us is a suspect. Cualquier persona que es diferente que nosotros tenemos sospecho. So we create groups Solo que creamos grupos and subgroups y subgrupos and subgroups. y And we're subgrupos. constantly bringing it down so that only people like me are good and everybody else is bad. Y continuamos separando hasta que todos los que son diferentes que yo son malos y los que son como yo son buenos. When I was a kid growing up, Cuando yo era un joven, niño, estaba there was a creciendo, television show that I used to watch, every program. había un show en el tele que yo veía todos los It's programas. many years ago. Fue muchos años atrás. I do not know if it made it to Mexico, No sé si el show llegó aquí a México. but it was called Star Trek. Se llamaba Star Trek. How many people here ever saw Star ¿Quién Trek? aquí vio Star Trek? Okay, 5 o 6. Okay. 5. But this is a program about the future and traveling through space. Este programa se trataba del futuro y navegar en el espacio. And they would meet people from different planets. Y veían a gente de diferentes planetas. The man who wrote this TV show was actually making a commentary on the world, but he used the imagery of other planets instead of other nations. El hombre que escribió este programa verdaderamente estaba haciendo un comentario sobre el mundo, pero lo puso por medio de planetas. And so in this episode, Y en un episodio they're going through space, iban por el espacio and a little shuttle comes onto their spaceship. y una nave espacial pequeña vino a aterrizarse ahí en su avión, en su And nave de ellos. there's a man there, and this man is half black and half white. Y este hombre que salió era mitad negro y mitad blanco. And he was asking for political asylum and protection from persecution. Y estaba pidiendo por auxilio político y protección. And so they're trying to understand why. Y están preguntándose, pues, ¿por And qué? then next, here comes another space shuttle, and another man comes on board, and he is a policeman from this planet. Y luego llega otra nave espacial, y en esta nave espacial sale un policía que es de la planeta de donde es este hombre. And he's there to arrest this man and bring him back to the planet as a political prisoner. Y viene a arrestar a este hombre para llevárselo a su planeta como un prisionero político. But this man, Pero este hombre, he is half black and half white, mitad negro y mitad blanco, but the only difference pero la única diferencia is he is black on this side of his face and white on this side of his face. pero un hombre es blanco en esta parte y el otro es negro en esta parte. And so the people on the spaceship, the crew of the Enterprise, they're trying to y'all look the same to us. Y para los que están en la nave espacial, dicen, pues se ven igual. Why are you fighting? ¿Por qué se andan peleando? No. No, no, no. I'm black here and white here. He is black here and white over here. No, That's why we're fighting. ¿No entiendes que yo soy negro de este lado y blanco de este lado? Y él es blanco de este lado y negro de este lado. No somos igual. And so to the Enterprise, y'all look the same. Hizo para que los que están en el nave dicen, pues se ven igual. The show ends. El show termina. They take them back to their planet.
los regresan a su nación, su planeta. A world war has broken out and everybody is dead. Una guerra mundial había sucedido y todos están muertos. And the two men go down to the planet Y los dos hombres bajan a su planeta and they spend the rest of their lives trying to kill each other. y mantienen el resto de su vida tratando de matarse uno al otro. That show was on television in 1968, Ese show salió en el televisor en right 1968, in the middle of the great race wars in America. en medio de las guerras racismo en los Estados And the Unidos. point he was trying to make, Y el punto que estaba tratando de hacer, that prejudice is not the color of skin, que el racismo no es el color de tu it piel, is the condition of the heart. es la condición de tu corazón. Men will find a way to see themselves different. El hombre va a encontrar maneras de verse You will diferente. say, I'm poor and I don't like the rich. Tú puedes decir, yo soy pobre y no me gustan los riquillos. I am güero and I don't like the morenos. Yo soy güero y no me gustan los morenos. How about this one? Aquí está una. I'm from Apatlaco Yo soy de and I Apatlaco don't like people from y Valparaíso. no me gustan los del paraíso. All right, I don't want to start a fight here after church. No quiero today. empezar una bronca aquí. I don't know if this will translate. You don't have to be white to have a redneck. No, one red light. Okay. All right, moving along here. All right. Would go into high schools. In America, the schools got so bad Yo entraba a las escuelas de la prepa en los Estados Unidos y estaba tan feo la that situación they make the kids wear uniforms. que hacen a los niños usar uniformes, They had to wear the same shoes, los mismos zapatos, tan pants, pantalones beige, white shirts, camisa blanca, so that they would not have conflict. para que no hubiera conflictos. They make them all look the same. Los hacían que todos se vieran igual. To me, they looked like they were all in prison. Para mí parecían todos prisioneros. And I remember going to preach in the schools, Me acuerdo que fue a predicar and en you una would escuela notice y noté that some of them would wear their collar flipped up. y noté que unos tenían el cuello, un lado de su cuello para arriba And they did that because we're different. y lo hacían para enseñarse que somos diferentes. We wear our collars flipped up. Somos del cuello alto. We are the colores. I don't know what they no. call themselves. Collars, cuellos. Collar. And so that's the human heart. Ese es el corazón humano. We're different. Somos diferentes. Number 2. Número 2. It is easy to spot prejudice in other people and not in ourselves. Es fácil ver el racismo en alguien más, pero no en nosotros mismos. We always accuse everybody else of being prejudiced, not Siempre us. acusamos a todos de ser racista. Amen. Amén. I learned a little lesson Aprendí una lección in being a pequeña pastor. en ser pastor. You know the women who are always complaining of gossip in the church? ¿Sabes que las hermanas que siempre se quejan del chisme en la iglesia They are the biggest gossips in the church. son las más grandes chismosas de la iglesia? Amen. Amén. The people who are always talking about perversion, La gente que siempre está hablando de la perversión, I'll leave that to you to ahí te figure lo out. dejo a ti. People who always are talking about how everybody else is a racist are usually the biggest racists. La gente que está hablando mucho de que todos son racistas, son los racistas. The Bible says, La to Biblia those dice- who are defiled is nothing pure. Para aquellos que están sucios, nada es puro. If you're sitting here Si tú estás sentado and you're aquí, saying, preach it at him, pastor. dices, predícaselos, pastor. Preach to those ricos. Predícale a esos riquillos. You might have a problem. ¿Tienes problemas? Number 3, Número 3. racism is a curse passed on to another generation. El racismo es una maldición que pasamos a otra generación. One of the things that's happening in my country Una de las cosas que está sucediendo en is mi there are país, people who are protesting and calling out racism hay gente que está protestando y gritando que hay racismo and the horrible treatment of their kind. y como que el maltrato que hay sobre de su raza. Many of them are well educated. Muchos de ellos tienen buena They educación, grew up in middle class homes. fueron criados en hogares de medio, They've had all the opportunities of America. tuvieron todas las oportunidades en los Estados But if you Unidos. listen to them, Pero si los they're escuchas, constantly crying out against prejudice
prejudice and racism, siempre están gritando en contra del racismo y el prejuicio, even though that is not their experience. aunque eso no ha sido su They're experiencia. talking about terrible things that happened 100 years ago. Están hablando de cosas feas que sucedieron hace 100 años It atrás. hasn't happened to them. No les ha sucedido But a the ellos. bitterness and hatred and anger has passed on to them as a generation. Pero la amargura y el odio se les ha pasado a ellos por la generación anterior. It is not their story. No es su historia. It may be their parents' story Quizá es la historia de sus or padres their grandparents' o story, sus abuelos. but they have embraced it Pero ellos la han abrazado like the dog who picks, or like a man who picks up a dog by the ears. They've grabbed on to somebody else's grievance. como un hombre que agarra a un perro de sus orejas, de las orejas, han agarrado el problema de alguien más. I remember Pastor Mitchell telling a story when he entered the Air Force. Me acuerdo el pastor Mitchell nos dijo una historia que cuando él entró a la Fuerza Aérea de los And for Estados the Unidos, first time in his life, he left Arizona and he had to go down into the southern part of the United States for his military training. y por primera vez en su vida tuvo que irse de Arizona en el entrenamiento del ejército. And he met Southerners in America that hated the North. Y encontró con gente del sur del país que odiaba a la gente del norte. And he was shocked. Y se quedó He asombrado. said because the Civil War was fought almost 100 years before, and yet these young men had the same hatred as their great-grandfathers. Porque la guerra civil en los Estados Unidos había sido hace 100 años atrás, pero estos jóvenes tenían el mismo odio que sus padres. Because you can pass on racism as a generational curse. Porque puedes pasar el racismo como una generación de maldición de generación. Let me talk to you about the gospel and race. Vamos a hablar del evangelio y la raza. Because this happened at a church. Porque esto sucedió en una iglesia. Let me give you a quote. Te voy a dar un dicho. It says the most segregated hour in America is 11 o'clock Sunday morning. La hora más dividida en los Estados Unidos es las 11 de la mañana los domingos. Because there are many people who read the Bible, Porque hay mucha gente que lee la Biblia, sing worship songs, cantan canciones de call alabanza, themselves Christians, se nombran cristianos, yet they have no conviction about racism pero in their heart. no tienen ninguna convicción sobre el racismo en su corazón. I am saying that it is possible to have this spirit even in a church. Estoy diciendo que es posible tener este espíritu aún en una Now iglesia. think about how it works. Ahora, piensa cómo sucede esto. Did the Hebrews mistreat the Greeks? ¿Es verdad que los hebreos maltrataron a las griegas? The Bible says they were simply providing food to the widows. Dice la Biblia que simplemente estaban proveyendo alimento para las viudas. And so they're in line at their tray, Son que están allí and con they're su getting their plato, food, están tomando su comida, frijoles, frijoles, enchiladas. enchiladas. Amen. Amén. And so she's supposed to put 3 tacos on her plate, Y le deberían de haber dado 3 tacos and en maybe su she plato. only put 2. Y quizás nomás le pusieron 2. And this Greek widow, Y esta viuda griega she looked at that ve eso y dice, and she said, órale. "Órale." And she just went on, Y siguió and she sat down at a table y se sentó en su mesa with the other griegas. con las otras griegas. And you know what she did? ¿Y sabes qué hizo? She only gave me 2 tacos. Nomás me dieron 2 tacos. And they all looked up at her. Y todos la vieron. And so you start wondering what happened. ¿Qué pasó? Did the lady serving the food on purpose not give her all the food she's supposed to get? ¿A poco la hermana sirviendo a propósito Was the no le dio prejudice- lo que debería? Was the prejudice from the Hebrew woman that just said, "Órale, I'm not going to give her anything"? You know? Vino el prejuicio de la hermana hebrea que dice, yo no le voy a dar. Or perhaps the prejudice was the Greek woman, O quizá el prejuicio vino de la señora griega, that this woman might have made an honest mistake, que esta mujer es un error honesto. but she said, "You did that because you're prejudiced." Lo hiciste porque eres racista. You know, there are some times, Hay veces, escúchame, there are some times hay veces where things happen cuando cosas suceden
simply as a matter of an error or a mistake. que fue simplemente un error. But we attach a motive to why it happened. Pero le pegamos un motivo a lo que Oh, sucedió. you did that because I'm a Greek. Tú hiciste eso porque soy You don't griega. like Greeks. No te gustan las You're going to griegas. bring all that stuff around here, ¿Vas a and andar you know, and diciendo you get eso? who knows? ¿Quién sabe? But it happened at church, Pero sucedió en la iglesia and it still happens at church. y todavía sucede en las iglesias. In America, we have a group called the Ku Klux Klan. En los Estados Unidos tenemos un grupo que se llama Ku Klux They are a Klan. white supremacist group. Son un grupo de gringos que se creen supremos. They hate everybody. Odian a todos. And you know what they do? ¿Y sabes qué They hacen? wrap themselves up in the American flag and the Bible. Se rodean de la bandera americana. We're trying to protect the Christian God of America. Estamos protegiendo el Dios cristiano de los Estados And we Unidos. hate everybody who doesn't look like Y us. odiamos a todos los que no se parecen a nosotros. We're a Christian group. Somos un grupo cristiano. Amen. Amén. In America, En los Estados Unidos we have Vato Loco churches. tenemos iglesias de pachucos. And the whole church are a bunch of pachucos. Y toda la iglesia es- ¡Órale, pastor! ¡Órale, ¡Órale! The whole church. toda la You iglesia, know, all the girls that got the big makeup. todas las mujeres tienen su Their maquillaje de names gata. are like the Seven Dwarfs, Puppet, and Dopey. Tienen and nombres Pastor. como de los de Disney. I don't know. I won't translate. Sobrenombres. El chore, el chico, el güero, el malo, el feo, el prieto. Even the white people in the church have to talk with a Mexican accent. Y aún la gente americana gringa que llega a la iglesia tienen que hablar con el acento del pachuco. You can't be in ministry unless your mustache is 6 inches thick. You No know? puedes estar en el ministerio si no tienes un bigotón hasta acá. Even the women. Hasta I'm las just kidding. mujeres. Estoy jugando. And when you go to these churches, Y cuando vas a estas iglesias, this is the culture of this church. esa es la cultura de esa And so if you're iglesia. not going to be a vato, we don't really want you in our church. Si no vas a ser un vato, no puedes estar en nuestra iglesia. Amen. Amén. Because this spirit gets into churches. Porque este espíritu penetra iglesias también. Okay, I want you to see something with me. Quiero que veas algo con The plan of God here. el plan de Dios aquí. Because the Bible says when this arose in the church, they dealt with it. Porque la Biblia dice que cuando esto sucedió en la iglesia, ellos trataron con They ello. understood if God is going to help our church, Entendieron que si Dios va a then ayudar a nuestra God must iglesia, deal with us in this area. entonces Dios nos tiene que ayudar a tratar con esta If you are área. going to establish a good church, Si vas a establecer una buena you iglesia, have to confront money. tienes que confrontar el dinero. Amen. Amén. You have to confront morality. Tienes que confrontar la People moralidad. have to change their lifestyle. Gente tiene que cambiar su vida. And you must confront racism. Y tienes que confrontar el racismo. If this church is going to go forward, Si esta iglesia va a continuar, then they're going to deal with this. entonces van a tratar con They're esto. going to confront this attitude. Van a confrontar esta actitud. Remember, the Lord Jesus said to his disciples, Acuérdate, el Señor Jesucristo le dijo a sus "You're going to be discípulos, witnesses to me in Jerusalem." van a ser testigos para mí en Jerusalén. And they said, "Amen. Y dijeron, amén. I want you to go preach in Judea." Quiero que vayan a predicar a Judea. And they said, "Come on, Y somebody." decían, échale, pastor. And then you're going to go to Samaria. Y luego van a ir a Samaria. And they said, Dijeron, "Órale." órale. In other En words, otras palabras, I'm going to direct you and I'm going to confront your racist heart. voy a dirigirte y voy a confrontar tu corazón de racista. I'm going to go to war with your attitudes about groups of people that you think you don't like. Vamos a hacer guerra con la actitud de que no te gustan ciertos grupos de If you gente. do my will, I'm going to send you right into that arena and force you to have to realize these people aren't what you think they are. Y si vas a hacer mi voluntad, te voy a hacer que confrontes estas áreas de tu vida de gente que no son igual como tú. The Apostle Paul said in 2 Corinthians 5:16, El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5, 15, 16. he said, "From now on, we regard no one according to the flesh." De aquí en adelante no le hacemos caso a nadie de acuerdo a su carne. Now that I'm a Christian,
Ahora que soy I cristiano, don't look at somebody ya no veo a alguien and I don't look at their flesh, y no veo su ser, their skin color, el color de su their piel, ethnic background, su etnicidad, their country, su país, and judge them. I don't know men after y the no los flesh. juzgo así, ya no los veo así. Because ¿Por qué? the very next verse, El segundo the versículo, one that we all know, el que todos sabemos, for if any man is in Christ, he is a new creation. porque todo aquel que en Cristo está, nueva criatura All things es. pass away, Las cosas viejas han pasado, all things become new. todas las cosas son When hechas we come into the nuevas. house of God, Cuando llegamos a la casa de it doesn't Dios, matter what culture we came from. no importa de qué cultura It venimos, doesn't matter what country we came from. de qué país It vengamos, doesn't matter the color of your skin. el color de mi piel. When you walk into God's church, Cuando entras a la casa de you get Dios, saved. te salvas. That's my brother and that's my Y ese sister. es mi Can you say hermano amen? y esa es mi hermana. ¿Puedes decir amén? Pat and Jesus Celaya are here somewhere. Patricia y Jesús Zelaya están aquí, ahí por ahí, no sé dónde. I don't know where you are, but you're here. Así Oh, que there ahí you está, are. ahí está. We all came into the church around the same time. Nosotros entramos a la iglesia al mismo Pat tiempo. came in a little bit before us. Pat un poquito antes. Pastor Celaya and I, we got saved within a few weeks of each other. Pastor Zelaya, nos salvamos de The semanas. church in entre semanas. Tucson at that time La iglesia de Tucson en ese was tiempo mostly ex-hippies. era la mayoría hippies. There were a few Mexican families. Había unas cuantas familias mexicanas. And then right about that time, a lot of young Mexican men came into the Y church like us. en ese tiempo llegaron muchos jóvenes mexicanos Some a of la my iglesia. closest friends, Unos de mis amigos más cercanos hippies, eran hippies, Vietnam War veterans, veteranos de la guerra de Vietnam, locals. locos, But they were our brothers. pero eran mis hermanos. And there was no race. Y no había raza, You never even went there in your mind. ni en mi mente llegábamos a The esas cosas. congregate, we were Christian. La congregación éramos We had our own cristianos, culture. teníamos nuestra propia It cultura. wasn't the Hispanic culture. No era la latina, It cultura wasn't the latina, hippie culture. la cultura hippie. It was what a church is supposed to be. Era lo que una iglesia debería It de is as ser. if it was our own race. Say that again, Pastor. It was as if it was our own Era como race. si era nuestra propia raza. Those people became closer to me than my own family. Esa gente estaba más cercana a mí que mi propia familia. And I believe if Christianity is done right, Y yo creo que el cristianismo, si lo hacemos the bien, bond that you will build with your Christian brothers and sisters will exceed the bond with your own family. I make no apologies when I say that. la liga que vas a tener con tus hermanos va a ser más cercana que la que tienes con tu propia familia. Y no les pido disculpas de decir eso. Jesus said, Cristo dijo- no, Jesus had disciples. Cristo tenía discípulos. Those 12 disciples, Esos 12 discípulos, one of them was Simon the Zealot. uno era Simón el celoso. That was a Jewish terrorist. Él era un judío terrorista. He hated Romans. Odiaba a los romanos. They would plot on how they could kill the Roman soldiers, Hacían planes en cómo iban a matar a how los they could overthrow the romanos. Roman occupation. Cómo deshacerse de la ocupación romana. Among those same 12 Entre esos 12 is Matthew the tax collector for Romans, había el Mateo, el que coleccionaba los impuestos. the ultimate Jewish traitor. Un traidor judío. The traitor and the terrorist in the same group of 12. El traidor y el terrorista en el mismo grupo. Because when you follow Jesus Christ, Porque cuando sigues a it Cristo doesn't matter Jesús, where you come from. no importa de dónde It doesn't vienes, matter what background you have. qué fue tu fondo. You're in the house of God now. Estás en la casa de Dios You're ahora. following Jesus Estás Christ. siguiendo a Cristo Jesús. The day of Pentecost included Asians, Africans, and Europeans. En el día de Pentecostés habían judíos, asianos, de todo tipo. The second great church in Christian history was the church at Antioch. La segunda iglesia más grande en la historia era la iglesia de Antioquía. And when you read about that church's leadership, Y cuando lees del liderazgo de esa iglesia, they had a Cypriot, tenían un cipriano, they had an African, un africano, they had a Jew. un judío. It was a diverse group of leaders. Era un grupo diverso de They didn't líderes. do that to fill a quota. No hicieron eso para poner una cuota. They didn't say, well, we've got to have one of this kind and Es one que of this tenemos que kind. tener uno de estos y uno No, de no, estos y no, uno de because estos. in their mind, we are No. brothers in Christ. En su mente eran hermanos en Cristo. Where you come from doesn't matter. De dónde vienes no importa. And that early church, immediately God raised
up a Y esa diverse group of iglesia people primitiva, inmediatamente Dios levantó un grupo diverso because they were Christian. porque eran The Bible says we are cristianos. no longer strangers and foreigners, Ya no somos extranjeros y forianos, but we are fellow citizens. somos ciudadanos. Hallelujah. Aleluya. It doesn't matter today. No importa ahora. A real church Una iglesia will become verdadera like a family. se va a hacer como una That familia. means people of different races. Diferentes razas, That means the rich and the poor. los ricos y los It pobres, means the güero and the moreno. el güero y el moreno. It doesn't matter. No We're importa. part of the house of God. Somos de la casa de Dios. Amen. Amén. Pastor Salai and I used to preach a lot on the street corners in Tucson. El pastor Celaya y yo predicamos mucho en las I esquinas en remember one Tucson. time I was preaching in there downtown, Me acuerdo una vez estaba predicando allí en el centro and an older man came up to me, y un hombre anciano vino hacia and he mí said to y me, me dijo, "Would you come and speak to the youth of my church? ¿pudieras venir a platicar con los jóvenes de mi iglesia? You know, it's good to see a young man who's on fire." Es bueno ver un joven en fuego. And he wanted me to go, and Y quería que yo fuera. I took it that it was like he was, you know, I will give you ministry. Yo lo tomé como que me quería dar ministerio. And I'm like, Y no, dije, no, I go to the door. yo voy a la puerta. I'm going to go to the church there. Yo tengo mi iglesia. And I remember this man looked at Y me, este hombre me vio serious. serio. And he said, "Brother, Hermano, you should worship with your own people." debes de alabar con tu propia gente. I'm like, Y yo estoy como, those are my people. esas son mi gente. That church, Pastor Warner, all those hippies, those are my people. El pastor Warner y esos hippies son mi gente. I couldn't help but think with Ruth. Pensé sobre Ruth. Your God will be my God, Tu Dios será mi Dios and your people y tu will be my gente people. será mi gente. That's the kingdom of God. Ese es el reino de Let me Dios. close very quickly. Termino con esto rápidamente. I want to talk to you about choosing a different path. Quiero hablarte de escoger You must un decide. camino diferente. You must decide to overcome prejudice. Tienes que decidir sobrevenir el racismo y They el didn't prejuicio. ignore the issue. No ignoraron They el addressed the asunto, issue. pero lo trataron. You can say, "Oh, pastor, come on, this isn't a problem." Ay, pastor, esto no es come on. problema. You know those Greek women. Esas gentes You know how the griegas. griegas are. Ya sabes They're cómo always son. complaining. I mean, you make a terrible mistake if you think like that. Haces un error terrible si piensas así. They said this must be dealt with. Dijeron ellos, esto se tiene que tratar. Obedience is not effortless. La obediencia no es sin esfuerzo. Doing the right thing requires concentration. Haciendo la cosa correcta You requiere have- concentrarte. You have to override impulse. Tienes que sobrevenir tus impulsos. You have to be careful that you're not gravitating to those that are like you. Tienes que cuidarte que no te estás solamente apegando a los que son como Let tú. me ask you a question. Te hago una pregunta. Do you come to church ¿Vienes a la iglesia and automatically gravitate to your little group? y automáticamente te vas a tu grupito? Or do you ever walk into the church ¿O entras a la iglesia and say, "You know what? There's a brother or a sister over there that I don't know, but you know what? I'm going to make up my mind that I'm going to walk all the way around the church and I'm going to say hello to them." y entras a la iglesia y ves a un hermano y una hermana y dice, yo no los conozco a ellos, pero voy a hacer el esfuerzo de irme hasta allá para conocerlos? I remember a man told me this story. Me acuerdo un hombre me dijo esta He historia. was from a fellowship church Era de una iglesia del where there was compañerismo. a military base, there was a Marine base, Había un base militar ahí en esa ciudad. but the city was puro mexicano. Pero la ciudad era puro mexicano. But all these Marines started coming and getting saved. Pero todos estos marineros llegaban a la iglesia, estos And he- soldados, y and se he estaban said, salvando. when we first started coming to church, Cuando empezábamos a venir a la all iglesia, the town people sat on one side of the church, toda la gente del pueblo se sentaba en una ciudad, and all the Marines sat on one side. en un lado de la iglesia, y todos los soldados en el otro lado de la iglesia. And the Marines are all different races. Y los soldados eran de todos tipos, colores. And the people from the town are puro mexicano. Y la gente del pueblo era puro mexicano. And he said it started to bother him. Y le empezó a molestar This esto. was a black man. Este era un hombre He negro. goes, "This doesn't seem right. Esto no me hace bien. We're all saved, Todos somos salvos. but the Marines on one side Pero los soldados en este lado and the people
people of the city on this y side. la gente de la ciudad en este lado. And he goes, God started dealing with me. Y Dios empezó a He tratar said, so conmigo. one Sunday morning, Solo que un día en la I mañana, said, you know what? I'm going to go sit right here with the rest of the people. un domingo en la mañana, yo decidí sentarme con el pueblo. I'm going to make a decision Voy a tomar una that I'm decisión not going to just go with impulse. I'm going to do what I need to do. que no voy a hacer, voy a irme por mis And he said, and impulsos. pretty soon the Marines everybody started mixing. Y tarde o temprano los soldados empezaron a sentarse del otro lado. It must have worked Funcionó. because he married one of those Mexicans' daughter. Amen. Porque he did. Yeah. Él se casó con una de las hijas de los mexicanos. Amen. Amen. There was another motivation there. I think. Había otro motivo, ¿eh? You got to make a decision. Tienes que hacer una decisión. You're going to have to decide to do this. Vas a tener que decidir I was hacer in esto. South Africa Estaba en África del Sur, Sudáfrica, right when apartheid ended. cuando el apartheid había acabado. After horrible oppression of the black people of Africa, Después de una opresión horrible que había en ese Nelson país, Mandela had become president. Nelson Mandela había subido a presidente Everything was changing. y todo estaba cambiando. We stayed in a compound. Nos quedamos nosotros como en un And there was an campamento. old African or Afrikaner, that means a big white man who lived all his life in Africa, and he was so angry. Había un hombre ahí, lo que dicen afrikaner, y este era un hombre blanco, alto, había vivido toda su vida allí, estaba This enojado. man probably weighed 300 pounds. Este hombre pesaba como unos 150 kilos His name was Tiny. y su nombre era pequeño.